ETQ Nordic. Ashbourne Games. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Great War is over, all we want is to return home. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. To the new republic born in the heart of Europe. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. But we are stuck as the escalating civil war. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje rudá a bílá armáda. Between the red and white armies. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Ikke noget læste der. Vi skal lige stoppe bilen. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. It might be our last train home. Som er titlen på spillet. Ja, tak. Ja, velkommen til. Der var lige sådan en intro der, hvor I med. Last Train Home. Det er spillet, jeg glæder mig til. Det kan jeg så godt sige. Det er sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan et strategispil, taktisk spil, hvor man har sådan en squad af soldater. Og det er serbiske soldater, der er på vej hjem fra krigens, første verdenskrig. Det er der er blevet skrevet en bog, og så har man lavet det her spil hen over en bog, og det er en fiktionsbog, altså det er en fiktiv. Det er ikke noget, der er sket i virkeligheden, det er bare sat hen over første verdenskrig, som selvfølgelig er sket. Første verdenskrig, som foregik fra 1914 til 1918, og startede med en ung serbisk studerende, der myrdede den østrigske regent Franz Ferdinand og hans kone. Og så udbrød første verdenskrig, kan man sige, hvor man har russerne og sådan noget på den ene side, og amerikanere og englænder og sådan noget på den anden side, og Tyskland og Østrig arbejder sammen, og ja. Det slutter i 1918, kan man sige, og så er der den endelige efterfølgende, er der jo nogle, hvad kalder man sådan noget, hvor man skal beslutte, hvad konsekvenserne skal være for Tyskland og Østrig. Og det gør man i 1920 med Versailles, Versailles hedder det, Versailles-traktaten, hvor man blandt andet, Danmark blandt andet fik mere land fra Tyskland af, det vil før 1920 lå grænsen ved Kongeåen, og efter 1920 der lå grænsen, hvor den ligger i dag, som I kender det. Og det er Versailles-traktaten efter første verdenskrig, der gjorde det. Bare sådan et quick info om første verdenskrig. Yes. Der startede en new journey. Ja, tak. Show guide, yes. Så er der nogle forskellige muligheder. Difficulty presets. Road trip option for those who want to experience vast hostile lands embroidered in civil war without the need to scrounge for food and resources. Det er option for those confident in their ability to command troops in battle but uncertain about organizing soldiers' day-to-day lives, rations, food, and managing their well-being. Option for those who want to focus on the challenge of running their train like a fine-tuned machine instead of engaging in complex tactical battles. Commander options for those who wants to enjoy the game as it's meant to be played. Face a variety of challenges both on the battlefield and behind the desk, managing your crew and resources. Og så kan du lave din egen dernede. Vi tager bare Commander. Det kunne man ikke bare lige få. Commander, så vi spiller det som det er ment. Og jeg tænker ikke, vi skal pille ved nogle af de her. Der er game over, hvis der er lav morale blandt vores folk, og det må vi jo så tage med. Down State Waiver, det tænker jeg, det er super duper. Auto pause. Yeah, det ser sgu fint ud, mand. Det ser fint ud, hov. Så kan vi lige gå ind i ofte, så kan I se. Det engelske tekster. Immersive.
language. Det betyder, at de snakker på serbisk. Men det er lige meget. I kan godt engelsk, det ved jeg. Så det er en mix mellem tjekkisk og slovakisk og russisk. Så kinda forstår. Der er selvfølgelig undertekster. Og bla bla bla. Og det er det, hvad vi lige kigger på. Og grafikken, det er... Ja. Vi har fuldt smadret på grafikken, for det vi kan. Jeg tænker, lyden også er helt super duper. Back. New Journey. Og så kan man gøre det en gang til. Tak for det. Start Journey. Press any key. Během Velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Yes, Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlynárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Okay. Så er vi ligesom sådan lidt i gang. Okay, jeg ved ikke, hvorfor min mus den går ud her. Det er meget. Det er vores tog. Og det vi skal, til dem der ikke fangede det, det er at vi er... En bataljon af soldater. Eller squad af soldater, som er på vej hjem efter krig. Og det skal vi med det her tog, det sidste tog. The Last Train Home. Og der er 2 sider af det her spil. Og den ene, det er det, vi er ude i nu her, som jeg viser jer. Hvor vi skal rende rundt, og så skal man finde... Eller gøre sådan nogle objectives, kan man sige. Finde mad og brændstof og våben og ammunition og tøj og så videre. Det kan være andre ting, man skal gøre. Man kommer i krig, ud og skal i krig med nogle af de her... Den røde her, som er russerne. The Red Army. Bolshevik. Og ja. Og den anden side af det, det er, når man er på toget og rejser mellem forskellige points of interest, så skal man styre sin sådan noget micromanaging, sine soldater og sit tog og så videre, som jeg også kommer ind og viser jer. Men jeg synes, vi skal starte med at gøre sådan, og så går her. Nej. Ano, rozumím. Nu højt lige, så gør jeg det bare. Bum. Hvad står der? Go to the flour mills. Det gør vi så. Ja, og Q og E til at... Okay, det er
Už jdu. Rozumím. Og den hvide stiplede linje er jo så der, hvor kortet ligesom Dobře, ender. Man kan gå jdu tam. derud. Cítim dym. To nie je dobré. Rychle! Ano, pane. Mlyny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Ponáhľajte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Yes. Så nogen har brændt skidtet ned, og de nogen er jo så de røde soldater. Russerne. Men det virker til, at der ikke er nogen, der kommer til skade. Okay, vi gør det sådan her. Čekám. To by šlo. Så fik vi 10. Postarám se Hvad? o to. Og her kan I se, at man kan så sætte sig i dækning. Det er jo smart, det kan man gøre alle mulige steder. Ja. Postarám se o to. Podíváme se, co je uvnitř. Vojna sa skončila, blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Det er fuldstændig vanvittigt, at man brænder sådan noget hernede. Men det gør man, fordi man er ligeglad. Dobře, jdu tam. Už jdu. Ano, pane. Ja, det her det er Rozumím. kanten af kortet. Så her kan vi ikke gå ud. Det. Dobře, jdu tam. Postarám se o to. Postarám se o to. A myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Ano, Niekto tam leží. ano, pane. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Vy vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vôbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Rozumím. Så Už jdu. den her familie vil ikke give deres mad til den røde her. Og så slog de ihjel, brændte hele lortet ned, Ano, og tog pane. ikke maden med. Det var så... De slog både, altså... De eneste, der levede, det var hende en gammel dame. Både Fosterdamm børn sagde og mænd og kvinder var blevet dræbt undtagen hende for en eller anden årsag. Og det fortæller noget om, at man skal ikke stride imod Hledám kryt. den russiske hær. Bolshevik, som de hedder. Postarám se o to. Rozumím. Pripravený. Som na ceste. Vaše rozkazy, pane. Rozumiem. Men ja. Áno, pane. Vyrážam. Idem na pozíciu. Pošlite niekoho s ďalekohľadom na tamten okraj. Prieskumníka. Na ceste. Hneď, kapitán. Poslouchám, jdu do krytu. Hej! To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Pohovojak. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov.
Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Moudrá volba. Připravenější už Så det nebudu. var de der røde soldater, som dræbt. Jdu Hvad hedder do det? krytu. The Miller og sådan noget. Rozumím. Men de vil ikke slå dem ihjel, fordi så bliver der unødvendig ballade for dem selv. Ano, pane. Postarám se o to, pane. Jako by se stalo. Ano, Armor. samozřejmě. Nice. Ja. Už jdu. Dle rozkazu. Ano, pane. Už jdu. Jdu do krytu. Rozumím. Det kan være efter Samozřejmě. mere forsyninger, vi kan få. For eksempel de her. Už jdu. Postarám se o to, pane. Rozumím. Jo, brændstof til vores tog. Hledám kryt. Dle rozkazu. Ano, pane. Samozřejmě. Samozřejmě. Ano. Snad to bude stát za to. Ano, pane. Už Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? dle rozkazu. Så kan vi lige øve og Postarám se skyde. o to, pane. Rozumím. Så vi tager... Připraven, pane, už jdu. Já to zvládnu! To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Ano, pane! Pozor na babu Det Jagu, var 1 ud af 3. matku všech čarodějnic. Menej rečí, Tak se podívám. viac Aj, okej. strieľania. Podívám se. Der var et eller andet med AI, der Hned tam budu. Hned tam budu. Já to zvládnu. Elendigt til at ramme. Rozumím. Postarám se o to. Tu máš, Baba Jaga. Ano, pane! Ja, tak. Už jdu. Det ser ud til, at vi har fået det hele med, tror jeg. Hned tam budu. Schovám se. Der er vist ikke. Rozumím. Jdu do útoku. Postarám se o to. Hned tam budu. Ikke udsat af mere. Perfekt. Postarám se o to. Så tror jeg bare, vi kan gå... Rozumím. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Leave? Do you really want to leave this mission? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Your brave and resilient soldiers successfully completed all the main objectives. The mission was to trade for some food with the locals, but we found the mill burning and the miller and his family dead. We spotted the Red Squad responsible for the crime, but Major Gastic
eller hvad man udtaler det, chose to avoid confrontation. We tried and succeeded. Så de har fået lidt XP gået fra. Ja tak. Alle sammen. Objectives. Perfekt. Kan vi lige trykke her. Ja tak. Overview. Vi har fået 50 mad, 100 cloth, 30 fuel, 20 bønner. Og vi har brugt 5 bønner og 3 bønner. Så 8 bønner. Yes. Leave. As you and the others board the train empty-handed, a discussion ensues about the recent events. Some feel enraged, some uneasy. You are lost in thought about the experience of being in command. Major Gastic grabs you by the shoulder, snapping you out of it. You did well, Captain, but you should stop bragging and start playing the role you hoped for. Today you learned the bread and butter of commanding. Things never go the way you imagine. Det var Major Gastic. Og så Anton Kura. Så Anton. We shouldn't have just let the Reds leave. They should pay for their actions, killing people, stealing and destroying food. Magdalena. Magdalena. Det er da vist en... Nå. Infernal sang der. Magdalena. Our provisional government said we should avoid conflicts. We cannot go around passing sentences as we see fit. We need to follow orders. Okay. The situation was affected because Maximilian Drape has trait intelligent. Okay. Maximilian. Look what they do to their own people. What do you imagine they'll do to us when we actually face them? Considering we are a sizable military force in their country, while civil war is brewing, we have to be neutral. We are soldiers and we need to follow orders. Think about the consequences if we caught them red-handed as they killed civilians. They'll be thrilled to see us there. I bet they'll tell everyone how Czechoslovakic legionnaires shot an honest miller and his family, burned the mill and left the food to be destroyed. En miller, det er en engelsk ord for sådan en, der er en mølle, hvor de kværner korn og sådan noget. Det er ikke et efternavn. Shall we proceed to Moscow then, as planned, or are we expecting trouble? We will go to Moscow to pick up my future advisor, Captain Langer. He is currently working to negotiate our safe passage to Vladivostok. Jeg kan ikke udtale det, men I ved. Let's hope the negotiation will bear fruit. Indeed, speaking of fruit, since we didn't manage to replenish our supplies, we'll stop at the next station to do so. Dismissed. The journey begins. Go to Shukuhinishi, eller sådan noget, to get more supplies for the long journey. Og det her, det er jo så det overordnede kort. Much of the game's action occurs in real time. Traveling between stations, crafting items, and healing souls can only happen while time is actively progressing. However, you have the ability to pause time, press spacebar at any point. This is useful if you want to plan ahead. You can also fast forward time to get to destinations faster. Det er så her, man kan pause og play. Men det her, det er så det overordnede kort, hvor man kan sådan... Vi har lige været her ved den her mølle, og nu er vi vej til Shukunichi, som lyder mere japansk end noget andet.
guide. Deployment creates. Before leaving the train, you can filter which units you deploy by their combat roles, providing you have the necessary equipment. The minimum number of soldiers you can deploy from the train is 3. However, you can and often should take more than that. Squad compositions and selections should not be taken lightly. Managing your forces requires forward thinking. Be mindful that exhausted and injured soldiers cannot be deployed from the train. If a soldier is left behind or killed, it really is the end of the line for them. As soldiers progress, you can unlock multiple combat roles. Note, if there is no action possible at the point of interest, the squad will be automatically sent back to the train. Okay. Det er også meget. Så lander vi den. A fateful encounter. The train stops several dozens of meters before the station. There is another train blocking your path. As you and others exit the train, you are greeted with grave silence and a few rifles aimed in your direction from near the station. Towards you, a tall red army officer is walking, accompanied by 2 soldiers. Adam Morozov. Greetings, Legionnaires. My name is Adam Morozov. Who is in command of your unit? Major Gastic steps off the train and shakes Morozov's hand firmly. You glimpse his other hand resting on the hilt of his trench knife, a sure sign he smells trouble, and you know he is rarely wrong. Major Otaka Gastic, I'm in command of this train. To what do I owe the pleasure, General? Morozov betrays a look of mixed amusement and satisfaction. Evidently, unsure if the Major has recognized his rank by the insignia on his uniform, or through his reputation as a hero of the Great War. The Great War, Første Verdenskrig. General Morozov. A mere coincidence. I was visiting family nearby. Nonetheless, our encounter is most fortunate as I have a proposition, one of mutual interest. What do you want, Morozov? Do tell, I'm all yours. Indeed, and that's how it should be, my friend, because it is in my power to ensure your safe passage through Russia. That is what you want, is it not? All you need to do is hand over your weapons. Give up our weapons. To you? I don't think so. You probably used them to shoot us, and then burn the entire station to the ground. You're not the first Legionnaires to pass through here. Your countrymen handed over their weapons without incident. For your soldiers' sake, do as I ask, or you will regret it. Oh, I'm sure you intend to let us be on our merry way, completely unscathed. With a full belly and a happy heart, I'll set my piece, General. Start shooting or get out of our way. It is your choice. Morozov stares silently at Gastic. A few legionnaires shift uneasily and unsling their rifles, which until now have been shouldered despite the obvious threat. Then Morozov slowly raises his hands and smiles. There's no hint of deception in his expression. He seems at ease, almost pleased. I appreciate your candor, Major. I think we both know where we stand. Until we meet again. With a polite nod, Morozov turns away, and followed by his soldiers, he boards the red train and departs. Everyone is a bit rattled. The departure of the train reveals the station. There, a disaster. The journey begins. Go to get more supplies for the long journey. Start the mission. Create squad. Mission. Ja, okay. Jamen, vi kan lige så bare tage. Bum, 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 bum.
Alle 5 med. Confirm. Der står recommended squad size 5. Ja tak. Difficulty 1. Skelethoved ud af 4. Potential rewards. New soldier reward. Nice. XP. Brændstof og tøj og mig. Og det koster noget energi. Sjovt. Det er sådan en grøn har. Stamina her, ikke? Og så er det morale, og så er det liv. Og hvad har vi her? Hunter, herbalist. Er vi... Det kan jeg ikke udtale. Det må jeg lige sætte ud af. Housekeeper. Så deployer vi bare. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. So Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. But keep your eyes and ears Rozkazy? open. Rozumím. Měním pozici. Okay. Zoom lidt ud, tænker jeg, så kan vi lige gøre sådan. Ano, pane. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Se, vi har fået en mere. Čekám. Og så kan vi tage heal på. Je to jen škrábnutí. Rozkazy? Postarám se o to. Nej, okay. Så ikke står ombord. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Prišli sme nakúpiť zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Og der er en anden type ting, vi skal bygge en bro, for eksempel, i stedet for bare at finde mad og sådan noget. Jdu do krytu. A teď je to moje. Så, og her er der så medicin. Dobře, jdu tam. Už jdu. Rozumím. Ingenting. Lige tjekke. Už jdu. Rozumím. Hledám kryt. Ano, pane. Postarám se o to. Nepřítel. Dobře, jdu tam. Кажется, я Jdu do krytu. видел. Оружие к бою! Тут тебя и прихлопнем. Дьяволщина! Čekám! Проклятие! Tenhle je můj! De kan ikke ramme skid, mand. Tak for det. Všude klid. Prozatím. Zaujímám pozici. Hov, var der ikke en mere at skyde? Eller var det bare Ano, pane. Rozumím. Dobře, jdu tam. De er i fuld liv. Už jdu. Lækkert. Postarám se o to. Det er også en del af det, kan man sige. Det er, at man skal skyde, hvad hedder det, sådan i krig. Med de Ano, her pane. røde banditter. Dobře, jdu tam.
Det ser ikke ud til, at der er noget her. Rozumím. Nej. Už jdu. Og det her, det var jo kun 3 soldater. Det kan blive meget, meget vildere, tænker jeg. Postarám se o to. Zaujímám pozici. Měním pozici. Ano, pane. Rozumím. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Ja, det er det meget specielt. Bayonet charge is very useful. It's a very useful way of eliminating enemies who are protected by cover. To execute a bayonet charge, select a soldier with the rifleman combat role and then the bayonet charge combat skill. Finally, select an area. Your rifleman will then race towards their targets and inflict massive melee damage to an enemy unit in the area. They prioritize deployed enemies and enemies in cover. They won't attack any machinery or soldiers operating it. Note that when charging, units receive a boost to their speed, defense, and melee damage attributes, and are immune to enemy melee attacks. Once a bayonet charge is activated, there is a short cooldown period before it can be used again. Fed, man. Poslouchám. Nope. Čekám na... Hned tam budu. Okay. Přesně tak, pane. Dude. Overhovedet ikke meningen, det der. Ataku! Bratři! Oh my god, så... Okay. Jeg troede, man skulle højreklikke, det skulle man ikke. Men det er fint nok. Zde. Postarám se o to. Jdeme! Stojač! Det er meget specielt, at det ikke bliver skudt på vej ned, men altså... Ano, rozumím. Hvad ved jeg om krig? Ikke en skid. Ano, pane. Čekám, dobře? Jdu tam. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. There's no need to attack every opponent. On the contrary, it often makes sense to avoid them. This can help you preserve ammunition and reduce the chance of losing a soldier. By switching the movement mode to silent, select the soldiers crouch and then move albeit slower, but without making a sound. In silent mode, soldiers don't automatically attack, but can deliver a silent kill when ordered to do so. Keep in mind that silent mode does not affect the visibility of soldiers, and capturing and contesting important positions cannot be done in silent mode. Oh, okay. Hledám kryt. Dobře, jdu tam. Vidí mě, priatelia. Кто здесь? Покажись! Okay. Det var overhovedet ikke meningen, det der. Det var sådan set en lille smule anstrengende, faktisk. Ano, měním pozici. Postarám se o to. Dobre. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Super anstrengende, det der.
Taking advantage of the terrain and various forms of cover can help protect your soldiers from incoming fire. However, they may still be vulnerable to attacks from the flank and rear and melee attacks. Enemy units can also utilize cover, both when attacking and when defending. Cover can be taken only behind objects that the soldier can shoot over. Cover is represented by a shield icon both in the scene when issuing movement commands and above soldiers' head while they're in cover. There are two types of cover in the game. Soft cover. This is type of cover offers limited protection and is represented by a half-filled icon. The chance of being hit is reduced by 40%. This cover type is typically available around fences, wooden boxes and other soft materials. Hard cover. This type of cover offers substantial protection and is represented by a fully filled icon. The chance of being hit is reduced by 80%. This cover type is typically available around rocks, sandbags and other solid materials. Note, if you wish to command your soldiers to move without seeking cover, press Control key while you command them to move. Okay. Jeg kunne godt tænke, at jeg kommer herud, og så kunne jeg godt tænke mig... Rozkazy? Je to jen škrábnutí. Čekám, už jdu. Det var lidt irriterende, de bare skød. Det var slet ikke lige... Ano, pane. Overvejet på. Rozumím. Hvad har jeg trykket på nu? No. Jsem připraven. Jdu do krytu. No. A teď je to moje. Našla jsem opravářskou sadu. Ne. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Hledám kryt. Umiddelbart, der tog det der healing repareringsprogram. Ano. Vaše rozkazy, pane? Nechte to na mě. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Ano, pane. Poslouchám. Yes. Zaujímám pozici. Rozumím. Så overtager vi lige den her lookout post. To sú určite tie nákladiaky, ktoré prevážajú delostreleckou muníciu. Musíme ich zastaviť. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Dle rozkazu. Už tu. Pripravený. Det var fordi man har parkeret en masse tønder med krudt lige siden af, så... Og hvad var sådan her? Trucks destroy. Blow up the trucks, og det er så de her to. Odistiť! Zahodiť! Lækkert. Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Skryjem sa. Pane? Som tu. Počúvam, pozriem sa. Vaše, zaujímam pozíciu. Kan vi gøre sådan her? Ano, rozumím. Zaujímám pozici. Så har vi fået endnu flere soldater. Jsem připraven. Rozumím. Guys her. Recon. Enables the unit to conduct reconnaissance, whatever, and reveal distant terrain, ordinarily occluded by the fog of war. To do this, select the soldier with the scout
combat roll, and then the scout recon combat skill. Finally, select the spot you wish to reveal. A portion of the fog of war will disappear, allowing you to see potential threats. This will remain in effect until the ability is cancelled. This combat skill is toggleable and must be turned on or off. Movement toggles the weapons will off automatically. Oh, okay. Zaujímám pozici. Guide. Grenades and explosive radius, blah blah blah. Det ved vi godt. Tactical view. You can stop the action by using tactical view of spacebar. To the mission, the game time is paused and you can order soldier commands. Order soldier commands at ease or see already ordered command queues. At the top of the screen is shown the overview of the combat equipment that the soldiers brought on the terrain and items that they collect during the mission. Hover with the mouse cursor above your soldiers to see their weapon ranges. Blah, blah, blah. The game continues once the tactical view is divided by pressing space bar. While the tactical view is active, it is possible to queue orders by holding the shift key. Rozumím. Poslouchám. Už jdu. Podívám se, co tam je. Nepřítel. What you don't know? Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Rozumím. Focused fire is a defensive tactic that allows you to cover a specific area. Normally this will be a suspected vector for an enemy attack. To use focused fire, select the soldier with the machine gun combat roll and then the focused fire combat skill. Finally, select the area you want to cover. Although it takes time, the soldier using receives a massive boost to their range and accuracy. Keep in mind that disengaging takes time. Well, as well, you need to abandon your position. You can change the direction of the machine gunner that's facing using the rotation command from the command panel in the bottom right. Okay, this particular combat skill is toggleable and is turned off. On, blah, blah, blah. Kryjem sa. Tuto pôjde. Tu sú! Bráňte sa! Nie, to nejde. Hej, ty! Stoj! For helvede. Počúvam! Zaujímam pozíciu. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostrelecký útok a postaráme sa, aby tí hajzli zaplatili za svoje zločiny. Okay. Áno. To nejde. Vaše rozkazy? Áno, pane. Počúvam. Jasná vec. Hvad står der her? Oh, use artillery strike. If there is available, it's powerful, that can easily eliminate blah blah blah. Okay. Ano? Som tu. Hvor fanden finder vi artillery strike henne? If the artillery strike is available, this is a powerful assistance that can easily limit even strong enemy positions. However, its use is limited by the number of strikes and the time that lapses
between each other, or additionally it cannot be used inside the fog wall. Use it by pressing the button at the bottom right corner of the screen. What? Ah. Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Připravený, rozumím. Áno, pane. Už idem. Mangler vi en, eller hvad? Nej, så er det bare slowpoke hernede. Pripravený. Idem na pozíciu. Počúvam, nechajte to na mňa. Smart. Áno? Sparer vi på vores egen Áno, pane. ressourcer. Sådan set derfor. Jeg har en forventning, vi får brug for det. Vyrážam. Rozumiem. Som na ceste. Hele skillet allows, ja, det er vi også fuldstændig med på. Det fungerer som alle de andre skills. Ano? Bare speedy koncerter, så kommer anden her, dog. Připraven, pane. Hned tam budu. Ano, pane. Už jdu. Podívám se. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. Rozumím. Jasná věc. To je uhlie? Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Už jdu. Yes, så har vi fundet lidt tøj, og det er kun lidt til brug. Rozumím. Postarám se o to. Tak se podíváme, co tam je. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Ja. Og så har vi fundet 3 soldater. Der var 2 soldater lige hernede, og så en i start. Hned tam budu. Skulle det gerne passe. Postarám se o to. Wait, what? Hvorfor løb de? Wait, what? Nej. Nej. I kan godt glemme det. I kan bare lige blive her. Ano, pane. Ano, pane. Fuck, så har vi ikke fået ham med.
Dobře, jdu tam. Det er stakkels lille mand. Rozumím. Så må vi lige løbe ham dernede også. Det er ikke noget. Už jdu. Det er jo ikke. Hvordan kan det jo gå? Postarám se o to. Už jdu. Jeg troede, alle var med. Det ved jeg da ikke, hvad filen er lige gået galt. Det er det sidste. Dobře, jdu tam. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Dobře, jdu tam. Altså, det er jo sådan en ressource, sådan noget, hvis det er mere for alle med dig. Rozumím. Det her, det er jo en læge, Už jdu. så det er han så her. Postarám se o to. Dobře, jdu tam. Fordi der står her lige den her escort to the exit area. 2 ud af 3. Det er jo de 2, vi fandt hernede, så var det så ham her, som vi ikke lige fik med. Så det er da bare typisk. Už jdu. Už jdu. Ano? Dobře, jdu tam. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor han bare smutter. Proceed to the exit area and leave the mission. Nu har vi ligesom klart det hele, det er lækkert. Ja, det vil jeg gerne. You're brave and civilian soldiers succeeded all them. Objective to scout village ahead. We found the rest and massacred the village and plundered the river. Good. We even caught them in the middle of preparing an ambush on our train, so we had to deal with them. We tried and we succeeded. Og de har fået noget XP. De er gode mennesker. Wait, what? No, assign medals. Skal vi se. Han må hellere få en. Og... Lægen. Og... ham der. Det er en god idé. Vi nåede dem alle sammen. Irriterende. Ja, det er fint. Back on the train, the soldiers discussed the confrontation with Morozov at the station, as well as the violence the Reds enacted against unarmed villagers. Most, though not at all, feel that the artillery strike on the Reds' encampments was justified. Major Gastic is lost in thought. Anton. I think the Reds were expecting us, setting a trap. Perhaps what I don't understand is why, and why now, isn't Captain Langer conducting negotiations in Moscow? Major Gastic, he is, but we don't know the outcomes of these negotiations. Everyone get to your post. I have letters to write, and the train is not going to get us to Moscow by itself. Dismissed. Storm on the horizon. Go to Moscow to meet with Langer, who will serve as an advisor. New legionnaires joined you. Alfred Kraus. Ja, tak. Guide. You'll need to move your train, keep your train moving to progress the game. The locomotive requires fuel and must have both an engineer and a worker assigned. Be aware, when the locomotive is in operation, it will suffer from wear and tear and will eventually need repairs. This is also the case with railroad cars. Note that the speed of the locomotive can be adjusted, but faster mode consumes more fuel.
Both the train's speed and its overall fuel consumption are affected by the type of locomotive in use, as well as the traits of the soldiers on board acting as crew. Occasionally an event will occur that will bring your train to a stop. The speed control interface will be disabled, and to get the train moving again you will have to take appropriate actions. This might mean assign a new engineer or worker or fixing a mechanical problem. Sometimes it may be just an important mission that needs completing before you can continue your journey. Fedt. Oh. Okay. Go to Moscow to meet with Langer, who will serve as an advisor. Save game. Og så skal vi til Moskva, som ligger helt herude. Right. Take care of the injured soldiers by assigning them to recovery beds in the hospital car. Don't forget to check whether there is any doctor assigned. Soldiers, when not hungry or starving, also slowly heal when resting in their infantry car. But the rate of recovery is much lower and could not be efficient enough with more serious injuries. Doctors also speed up the recovery of soldiers' illnesses. Injuries can be also healed with the first aid kit consumable that is applicable, directed to the selected soldier. Okay. Oh. Patrick. The contribution and burial was promoted to Lance Corporal. Så har jeg 1 point. Okay. Every experience points a soldier earns by completing an objective during missions or by working on the train is used to level up combat or train roles, and also to level up soldier ranks. For each new rank achieved, the soldier receives a role point, an attribute point, or both. The role points unlock a new role. When attribute requirements are met, the attribute points permanently increase the selected attribute by 1. Fitness affects maximum health, melee damage, time to aim, work efficiency of workers, and some combat skills. Dex affects aim, reload time, work efficiency of doctors and cooks, some combat skills. Affects work efficiency of doctors and engineers and some combat skills. Affect critical health, work efficiency of workers and engineers and combat skills. Affects work efficiency of cooks and some combat skills. Alright. Det tror jeg OK. Nej, for søren da. Silent step movement sound is silent. By taking on roles, soldiers gain experience points. Those XPs are used to level up the corresponding role, which increases particular attributes, both train and combat roles, or unlocks new skills, combat roles only. On the train, soldiers earn XP by doing their job on the occupation slots. For example, an engineer train role in a locomotive will earn XP when they drive it. During missions, soldiers are rewarded with XP for the successful completions of objectives. XP is shared between all participants and added directly to the combat role that a soldier took on during the mission. If you have fewer soldiers in a mission, you can level their combat roles faster, but
at the cost of increased difficulty. Additionally, the soldiers' combat roles are awarded XP for completing foraging actions at the POI's point of interest. The soldiers with multiple combat roles can be assigned any skill of their combat roles unless the skill is specific to a role or weapon. Det ved jeg ikke, om jeg fatter noget af. Rifleman, worker. Role progression. Machine gunner. Okay, vi er nødt til lige... Okay. Head down. Doctor. Okay. Cook. Worker. Engineer. Worker. Doctor. How? You have been called into the office of Major Gastic. Captain, as you are aware, we are low on some of the critical supplies. We got some in but not nearly enough, and we have a long way to go. There is a village ahead called Kaluga. Send a squad there and have them buy some more food and herbs if they have some. Send a squad to nearby to buy some resources, mostly food. Okay. Oh, resources are a critical part of the game. Fortunately, it is possible to find some willing to trade supplies in many villages and stations. Each merchant has different selection of goods, but they are rarely sell raw materials. Those need to be obtained by discovering points of interest and doing missions. Note: merchants have different buy and sell prices. They will buy items from you at a lower price than they sell them for. Also, the goods in cities tend to be pricier than those in villages. Så det er jo standard. Hvad er det her? Det er også en doktor. En engineer. Worker. Doktor og cook. Ej, der er mange af det stikker jo helt af det her. Training roles, det har vi fattet. Health in combat. Maintaining the well-being of your soldiers is one of your primary responsibilities. Soldiers can get ill or injured, and if their health drops to zero, they die. Sjovt nok. Sherlock Holmes. Health is replenished by resting, by using consumables, or by a doctor at a point of interest, or in the hospital car. Health and blah blah blah. Ja, det ved vi også godt. Gå væk. Worker. Altså, så gør vi lige sådan her, så tror jeg, vi skal have en i... Hvad sker der, hvis man...
Vi smider en i end, bare for god ordens skyld. Hvorfor er det ikke? Okay. Er det meningen, at man bare skal låse det her op, eller det forstår jeg ikke. Det kan vi da godt. Hvorfor kan jeg ikke se den nu? Hvor går der? Det kunne jeg da lige før. Okay. Confirm. Og så skal vi unlock et eller andet her. Hvad er han? Han er machine gunner. Cook, unlock den her, det tænker jeg er en god idé. Så er der mulighed for at være worker, hvis det går helt galt. Hvor er der ham her? Han er rifleman. I stedet ikke se det rigtigt. Machine gunner. Så for helvede. Suddenly, a loud metallic clank echoes through the air and the train begins to slow down. It seems the engine has broken down. You see Major Gasser coming towards you with a frown on his face. The damn thing broke again, Captain. Assign some workers to fix the locomotive so we can continue to Moscow. And there's no point in waiting endlessly for the repairs to finish, so let's take advantage of that. Send a squad to look for more supplies. We got a long way to go, and we need to make the most of every moment. Continue. I hope we don't have any more surprises today. I don't have a good feeling about the meeting with General Morozov. What are you waiting for, Captain? Get to work. Proceed. Guide here. It is imperative to check the condition of the locomotive and each car, as a destroyed locomotive means game over and destroyed cars loses its functionality. Check the train's user interface in the top left corner of the screen and click on the repairs and get tab for individual cars. Okay, pause. Hvem gør det? Så får vi lige repareret det også. Simpelthen så forvirret. Venter vi lige de 40 sekunder, så går jeg ud fra, at
Det er super duper. And a few missing items. Sådan. Okay. Yes. Så vil jeg sige, vi fik startet på spillet The Last Train Home. Super, super fedt. Det er et spil, jeg glæder mig til at udforske noget mere. Det er, ja, det er omsiggribende og kompliceret, virker det til. Men vi finder nok ud af det sammen, tænker jeg. Men tak fordi I så med. Det sætter jeg pris på, og så ses vi i, i næste afsnit. Hej!